ओम तो पडलेलो सारको ओम तो पडलो आनी पेट वता हांगा गाज मारला आनी तो असो झाडटालो ताका सोडीत नासलो. जेन्ना गेट ओपन करून हांवें धांवून भितर गेला हांवें वचून चेड्याक यांक मारले हात परतिलो ताका जाल्यार तेणी मरे सगळे हात पांय सोडले. एका धक्कादायक घटनेत पिटबुल कुत्र्यान हल्लो केल्ल्यान 7 वर्साचो प्रभास कलंगुटकर हाका दुर्दैवी मरण आयले. मात नेमके कितें जाल्ले जेणे करून ह्या ल्हान भुरग्याक मरण आयले जाणून घेऊया. प्रभासाचो बापूय प्रेमानंद कलंगुटकर हांणी दिल्ल्या लिखीत कागाळी प्रमाण प्रभासाची आवय ताका घेवन अंजुना अब्दुल ख्वाजा हांच्या घरान साफसफाईचें काम करपाक गेल्ली आनी चावी सोदपाक म्हण ती शिवरेखा कडेन गेल्ली आसतना पिटबुल हो कुत्रो मेकळो सोडिल्लो तो प्रभासाच्या लागीं आयलो. आवयन प्रभासाक सायडीन सर म्हणलो मात त्या पेट्यान प्रभासाक घास मारून जमनीर उडयलो आनी ताच्या आंगांतल्यान रक्त व्हांवपा सारके ताका घास मारले. हे पळोवन आपली बायल कंपाऊंड वॉलार चडली आनी रडपाक लागली. मात आपल्या पुताक थंयच कुत्र्यान खाव म्हणून सोडलो. तिच्या रडपाच्या आवाजान आपूण घरांतल्यान धांवत आयलो आनी आपल्या भुरग्याक कुत्र्यान जमनीर लोळोवन घास मारून ताका रक्तबंबाळ केल्लो पळयलें. मात तांची गेट लॉक आशिल्ल्यान आपूण भितर वचून आपल्या पुताक वाचोवंक शकलो ना. घराचो मालक आयलो तेन्ना तांणी गेट ओपन केली आनी कुत्रो धांवलो. आपल्यान आपल्या पुताक वेंगान घेतलो तेन्ना ताच्या मानेंतल्यान रक्त व्हांवतालें. ताच्या तोंडार मानेर आनी छातयेर चाविल्ल्याच्यो खुणो आशिल्ल्यो. ताणें आपल्या वेंगान हातपाय सोडले आनी आपलो भुरगो आपल्या पासून शेणलो. उपरांत अब्दुल हाणें येवन ताका दोतोरा कडेन व्हेलो मात जेएमसीन ताका मृत घोशीत केलो. हातून कुत्र्याच्या मालकाची चूक आसा. असले डेंजर कुत्र्यांक मेकळे सोडप हे लोकांच्या जिवार बेतता. देखून प्रेमानंद हांणी आपल्या पुताच्या मरणाक लागून अब्दुल ख्वाजा हांकां दोशी मानत तांच्या विरोधान कागाळ नोंद केल्या. मजगती प्रभासाची आजी म्हणटा की त्या कुत्र्यान हाज्यान पयलीं एका भुरग्याचेर हल्लो केल्लो तेन्ना अब्दुल हांकां लोकांनी ताकीद दिल्ली मात परत अशी दुर्दैवी घटना घडून आमचो नातू संवसाराक अंतरलो. हाचीच दखल घेवन अंजुना पुलिसांनी अब्दुल ख्वाजा हाच्या विरोधान तांच्या बेजबाबदारपणाक लागून प्रभास कलंगुटकर ह्या भुरग्याक मरण आयिल्ल्यान FIR नोंद केल्या. ओम तो पडलेलो सारको ओम तो पडलो आनी पेट वता हांगा गाज मारला आनी असो झाडटालो ताका सोडीत नासलो. जेन्ना गेट ओपन करून हांवें धांवून भितर गेला आनी तो फॅलिक्स सांगलो तो म्हाज्या कडेन धांवून येयलो तेन्ना पेटो देवळो पळलो आनी हांवें वचून चेड्याक यांक मारले हात परतिलो ताका जाल्यार तेणी मरे सगळे हात पांय सोडले. हय दिसलें म्हाजो चेडो म्हाज्या हातीनूच गेलो गो खंयची जगमर हांवें ताका जल्माक घातलो आनी ह्या हालतीन सोडलो अशें जालें म्हाका. चड हे केलं पेटर्न हे केल्ले अटॅक केल्लो फोडला सारखे फोडले न्हू हे फोडले हे हांगा लोक पिसूच ना हांगा गाज मारला सगळे सारको रक्तान सगळो फूल रक्तान भिजलेलो. पण हेरा दिसा त्या सुण्याक बांदून दवरले ना गेटीन भितर घालतात ती बांदिनात सुण्याक ना. अशेंच ओपनली सोडटात. ना ओपनली म्हणजे तेणी कंपाऊंड केला चडशी केला म्हणून तो ओपन सोडतात ते कसलो पिटबुल पिटबुल आनी एकाक दोन आहात ते दोन पिटबुल आहा भितर आनी ते सारके हलकट पेटे. नॉर्मली लायटीचे बील सुद्धा कोण दिवंक येता न्हू तो सुद्धा बरो भियेता तांकां पळोवनूच भियेता कोहोच भितर एंट्री मारिना. तुमची मागणी कितें आहा एक्शन तुमची मागणी कितें एक्शन कितें करूंक जाय पेट्यांचेर आनी पुलिसां कडेन पेट्यांक मारूंक जाय नाल्यार हांगासरले उगडून व्हरांक जाय. अदरवायज ते घरूच बंद पडल्यार म्हाका प्रॉब्लेम ना पूण हांगासर नाका म्हाका पेटे नाकात म्हाका त्या कित्याक आयज तेंच्यांनी पयलीं तेंच्यांनी गांठयेच्या भुरग्याचेर अटॅक केलो आयज तेंच्यांनी म्हाज्या चेड्याचेर अटॅक केलो फाल्यां सगळे आतां ताका रक्ताची रूच लागल्या ते सुण्यांक फाल्यां ती बापूय नळा कडेन गेलो आवय नळा कडेन गेलो तेंचेरूय अटॅक करूंक शकता तो फाल्यां सगळे म्हाजेर कोणूय नॉर्मल कोणूय वचत थंयसर तेंचेर अटॅक करूंक शकतात ते कित्याक तांकां रक्ताची रूच लागल्या ते कोणाचेर अटॅक करूंक शकता असले पेटे आहात ते. आनी ते एकदां घास मारलो न्हू ते लॉक जातात लॉक जाल्या उपरांत तुजो पीस काडल्या बघा तुका सोडिनात ते पीस म्हणजे पीस तांकां मांस जायत तांकां आनी एकदां तांकां रक्ताची रूच लागली न्हू पेटे ते हलकट सारके ब्रूत पेटे कित्याक म्हाजे कडेन आसले पेटे म्हाजे कडेन व्हडलो आसलो पूण हांवें तो पुलिसांक गुंतलो पुलीस म्हाज्या दारार येवन म्हाजेर एक्शन घेतली म्हणून हांवें पेटो काडून फ्रेंडांक दिलो. म्हाजे कडेन पेटो आसलो गळोच फोडटालो तसलो तो हांवें पेटो काडून दुसऱ्यांक दिलो कित्याक म्हाज्या घरान भुरगीं आहा म्हणून हांवें तो पेटो दुसऱ्यांक दिलो काडून. पूण हे कितें हांवें पेटो दिलो म्हणून हे कितें हे नाका जाल्लें न्हू हे असले पेटे हाडून हांगासर दवरपाचे न्हू कित्याक लोकांची भुरगीं खेळटात हे करतात बाय चान्स भायर सरले जाल्यार लोकांच्या भुरग्याचेर अटॅक करूंक शकतात न्हू ते तांकां जर फोडले जाल्यार कोण जबाबदार हे आपण एक्शन कांयच घेयनात.
एक्शन घेवंक गेले जाल्यार ते म्हणटा म्हाजो न्हू फ्रेंडाचो न्हू तेजो पण हो पेटो मग- कोणाचो? हो तो अब्दुल म्हणटा आपले पेटेन न्हू हे आतां अब्दुल फुल नाव कितें तेजें? खाजा अब्दुल खाजा कितें अं, तो म्हणटा आपले पेटे न्हू आपल्या फ्रेंडाचे पेटे कोण तो? तो फेलिक्स तेजेर खरें आतां तुका मॅडम हांव इतलो सकाळी हे जाल्लो तेजेरूय हांवें 3 थापडां मारून काडल्या रागा बरोबर कित्याक असले नाका जाल्ले पेटे हांगासर हाडून दवरले म्हणून म्हाजे म्हणले पेट्याची वाट लायली हे करून चेडो तिच्या फाटल्यान गेलो. हय तेच्या फाटल्यान ते गेले म्हणून हांव गेट कितें ओपन आशिल्ली. म्हाका तेंकां भितर सोडली आनी तेणी गेट लॉक मारून ते गेले न्हू आनी तेंकां धांवतले जाल्यार ऑप्शनूच ना भायर सरतले जाल्यार ह्या भायल्या मनशाक भितर सरतले जाल्यार ऑप्शन ना गेटीक लॉक मारलेले आनी कंपाऊंड वाडयल्ले आहा जाळी लावन ती कितें ती काम करता तेंगेर? आयजूच गेल्ले वर्षी ते आसगांव काम करता हं. पूण आयज ते कित्याक गेल्ले ते म्हाका खबर ना हं. म्हणजे जे आता एक माहिती पयली मेळलो की तेणें सांगला की आयज कितें कामाक येना काय. हय, अब्दुलान सांगलेलें खंय तेका आपूण आयज पयस वयतलो कसल्या कामाक लागून तेन्ना तूं आयज भितर एंट्री करूं नाका म्हणून तरी आसतना हे बाय फोर्स भितर गेले आनी चेड्याक म्हाज्या फोंडान घातलो सारको गेले तेन्ना कितें गेट उक्ती आसली? कोण तरी आसलो आसतलो तेणी ओपन करून दिली न्हू तेका म्हणून ते भितर गेले अच्छा. आनी तेणी भितर गेल्या उपरांत तेणी परत आसली थंय गेटीक लॉक केले आनी तो गेलो ही सारकी भितर उरली पॅक उरली ऑप्शन ना भायर सरपाक लागून आनी चेडो म्हाजो धांवतलो खंय धांवतलो धांवपाक चान्सूय ना तेका कितल्या वर्साचो चेडो? 7 वर्साचो 7 वर्साचो. 7 वर्साचो कंपाऊंड म्हाजे कडेन कंपाऊंड क्रॉस करूंक जायना चेडो कसो करतलो कित्याक दुर्गाच्या फातराचे कंपाऊंड इतले आहा आनी तेच्या वयर जाळी मारलेली आहा तेच्या वयर काय चेडो चडोंक शकना आनी तो सुणो फाटल्यान धांवल्या उपरांत तो ऑप्शनूच ना तेजे कडेन कित्याक आमचे सुणो तर आमचेरूच जाम मार आमीच पडटा जाल्यार 7 वर्साचो भुरगो कसो हे क्रॉस करतलो सगळे. ओके. मागीर तुमी आतां पुलीस स्टेशनार गेल्ले? हय आतां म्हाका साहेबान आपोवन येयल्लो हं. सगळें हे करपाक ते आतां म्हाजे कडसून तेणी सगळें हे करून घेतल्या आनी आमी एक्शन घेता म्हटल्या आतां पळोवया कंप्लेन आतां कोणाचेर केले तुमी? अब्दुलाचेर आनी बायलेचेर दोगांचेर केल्या आनी हांव अब्दुलाकूच ब्लेम करूंक शकना म्हाजी बायलूय हितून फॉल्टी आहा न्हू तेका लागून हांवें अब्दुल एकल्याकूच बोट दाखोवंक ना कित्याक तेजेरूच बोट दाखयलें म्हणून जायना आपलोय कोण फॉल्टी आहा न्हू तेका लागून हांवें दोगांचेर हे केला कित्याक म्हाका एक्शन जाय आनी ही तर एक्शन जर घेयना जाल्यार हांव डायरेक्ट आयजी कडेन वयतलो. दोनूय बाजू फॉल्टी कशी कितें म्हणटा कित्याक लागून तुमी म्हणटा? कोणा सायडीन म्हणटा तूं? मिसीस आनी हय दोगांय सायडीन फॉल्टी म्हटले न्हू एक बाजू. येस अब्दुलान कितें सांगलें तेका अब्दुलान सांगलें आपूण आयज पयस वयतलो म्हणून तूं येवं नाका म्हणून सांगलें पूण हे गेले पूण म्हाका जाय ती गेट ओपन करून कोणी दिली पळय तेका पळय ती भितर वचपाक लागून तेका लागून हांवें अब्दुलाचेर कंप्लेंट आहा आनी बायलेचेर कंप्लेंट. अब्दुल नासतना गेट ओपन कशी जाली आनी ते भितर कशे गेले आनी ते भितर गेल्या उपरांत गेटीक परत लॉक कशें जालें तें म्हाका जाय. ओपन करून कोणी दिल्या पळय गेट तें म्हाका जाय आनी हे कित्याक गेले भितर पळय तें म्हाका जाय. तेका लागून हांवें कंप्लेंट दोगांचेर केल्या एकल्याचेरूच करूं ना तेका लागून म्हाका दोगांय जाणां जायी दोगांच्या तोंडाचेर म्हाका आयकोंक जाय गेट ओपन कोणी केल्या आनी कित्याक भितर गेल्या पळय ती. आतां अब्दुल खंय? अब्दुल सद्या फोनूय उखली ना तो हांवें ताका सकाळच्यान मुगो 10 फावटी तरी फोन केले चेड्याचेर एटॅक केल्या परत चेड्याक तोच घेवन गेलो म्हाज्या पूण म्हाका व्हरोंक ना हेंच्यांनी चेड्याक तेच्या उपरांत हांवें 10 फावटी तरी फोन केले अब्दुलाक अब्दुल म्हाजो फोन उखलिना कित्याक अब्दुलाक खबर आहा म्हाज्या झपाट्याक गावता हांव तेका मारतलो म्हणून अब्दुल म्हाजो फोन उखलिना पुलिसूय म्हाका ते दिसता तो अब्दुल खंय आहा अब्दुल म्हाका म्हणलें अब्दुल खंय आहा तो खबर ना कित्याक जेन्ना हांव फर्स्ट कंप्लेंट करून गेल्लो न्हय हे कंप्लेंट करून हांव गेल्लो न्हू हांवें पुलिसांक कोणाचेंच नांव सांगूंक नासलें ना अब्दुलाचें सांगूंक नासलें ना प्रभासाचें सांगूंक ना कांय ना जाल्यार ते म्हाज्या फुड्यान ताका कॉल येयले तेन्ना पुलीस उलयता अब्दुल प्रभासाची केस न्हय हे सगळे पुलीस उलयतात. हांवें म्हाज्या तोंडान कांयच सांगूंकूच ना प्रभासाचेर एटॅक जाला या अब्दुलाचेर कोणी या म्हणून जाल्यार पुलिसांक कशें कळ्ळें. ओके सो आतां तुमी दोगांय हेचेर कंप्लेंट केल्ली आहे? हय दोगांयचे हेचेर हांवें केला हांव सोडचो ना कोणाकूच जो पर्यंत म्हाजे चेडो जो पर्यंत म्हाज्या फुड्यान येयना न्हू तो पर्यंत हांव कोणाकूच सोडचो ना अदरवायज हांव ही कॉफी घेवन आयजीक सोदतलो आयजी कडेन जायना जाल्यार मागीर हांव फुडें हे करतलो एक्शन घेतलो हांव सोडचो ना कोण. सांग. सुशिला वासुदेव कळंगुटकर. आतां जे तुमचो नातू हे जालो पळय जो पेट्यान हल्लो केलो तेचेर नेमकें कितें जाल्लें तें? जाल्लें म्हणजे ती भितर काम करपाक म्हणून गेल्ली. कोण आतां ही? आवय त्या चेड्याची. चेड्याची आवय. ओके. चेड्याक घेवन पण न्हू त्या ओनरान सुणो कोणाचो आहा तेणी ताका सांगलेलें आमी आयज घरा आसचे ना
तेन्ना तूं काम करपाक भितर वचूं नाका. हा ये नका म्हणून. हय ओके मागीर तरी आयकोंक ना. हा ते येयले आनी गेट उगडून भितर घेवन गेले चेड्याक. ते कुत्रे सुटलेले आसले. अच्छा ते कुत्र्यान ताका घट धरलो. गड्डल्ले हय. हे कितल्यांक जाले? 3 जातली, 3 3:30. हा जातली. दनपारच्या टायमार हे. हय. ओके म्हणजे ओनरान सांगलें की आयज कामाक येयना काय म्हणून. हय. तरी पूण ही कामाक गेली गेली. आणि त्या ताका चेड्याक चेड्याक घेवन गेली. हय. ओके कितल्या वर्साचो चेडो तो? 8 वर्सां आसतली ताका. 8 वर्सां. हय. नांव? प्रभास प्रेमानंद कलंगुटकर. प्रेमानंद कलंगुटकर. हय. अच्छा हेच्या पयलीं केन्ना हो आंगार येयलेलो पेटो तो काय? हांगार येतालो तो कोणाच्या फाटल्या दिसांनी एकदां घाटयाच्या भुरग्याक तशीच ती कामाक येयली. 2-3 भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक घेवन वांगडा येयली. हम्म. आनी ती भितर काम करपाक गेली आनी तो भुरगे ते सुण्या वांगडा खेळपाक गेले. हम्म. थंय त्या चेड्याक धरलेलो पण तेन्नाय ताका घास आयलो. तो घेवन गेल्ली ते वांगडा. मागीर तो चेडो घेवन गेल्लो ताका दोतोरागेर बी हम्म. आनी पायला व्हरोन घरा. अच्छा तेच्या उपरांत आतां हे तुमच्या चेड्या कडेन. हय. ओके म्हणजे कोणें काय एक्शन घेवंक नासली त्याच्या पुत्राचेर? सांगलेले भाडकारानूय सांगलेले हम्म. आनीक तूं ते सुणे हांगा दवरूं नाका आनी आतां जाल्यार तांकां सांगला घरूच खाली करा म्हणून. मग तो कोणाची सुणे आहा पळय तो भाड्याक रावता? रूमाक रावता आनी हॉटेलाचें नांव नको हांव. थंय हॉटेलान कामाक आसतात ते हॉटेलान तो कामाक आसता आणि तो रुमाक खंय रावता मागीर? भुरगे हांगा येवन न्हिदता रातचो. अच्छा हय. तोय बी खूब जाण भुरगे आहा ते रात म्हणजे तेंची तशी तशी ड्युटी आसता न्हू. हम्म. तशे ते काम करतात आनी मागीर हा येवन त्या हांगा हॉटेलान न्हिदतात तो आतां हो भुरगो आहा पळय तो हॉटेलान काम करता ते. हय. आणि कोणागेर भाड्याक रावता पळय तेंगेर सुणो पोसला तेणें. हय घरान म्हणजे रावता थंय रुमारूच तेणी ते सुणे हाडल्यात. म्हणजे घर मालक सांगता खाली कर म्हणून हय. अशें पेटा. तरी ताका सांगलेले म्हणजे जी आमची भाडकान येयल्ली न्हू घर मालकाची बायल ती थंय येयल्ली तेन्ना तिकाय बी हें करतो आसलो तो घास काडटो आसलो पण ती जीव घेवन धांवली. घर मालकिनीकूय चाबोंक येयलो. तेन्नाच तेंच्यांनी मागीर सांगले ते सुणे खंय तरी व्हरोन तूं सोड जाल्यार कोणाकूय दी हांगा नाका. हम्म. सुणेच नाका म्हणून पण तेणे आयकोंकूच ना. आयकोंक ना. ओके आतां कितें अपडेट आहा खबर आहा? आतां हांव नकळो आतां फुडें कितें जालां तें. चेडो हॉस्पिटलान तर व्हेल्लो ताका. हॉस्पिटलान येयल्लो. हय. चड हें जाला? हे सगळें तेचें फोडलां न्हू मानेचे हे सगळें तेचें फोडलां. कितें आतां काय कळोंक ना फुडें. ना. ओके